برنامه نانگال و سرخ رو نگاه میکنید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازی ام و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته مصاحبه‌ای داریم با یوران آدامسون در رابطه با آزادی آکادمیک در دانشگاه. در ضمن در رابطه با حملات تروریستی در نقاط مختلف دنیا صحبت خواهیم کرد. در مورد تحقیق و بررسی دولت انگلیس در دادگاه شریعه در این کشور، اعتراض در دفاع از روزخواران، فتوای احمقانه علیه روزخواران و کسایی که حجاب رو رعایت نمی‌کنن و به یاد یک زن مبارز و مبارزش علیه حجاب صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. در این 2 هفته که برنامه نداشتیم واقعا متاسفانه حملات تروریستی زیادی صورت گرفته در کشورهای مانند ترکیه، عراق، عربستان سعودی و در آمریکا. دقیقاً، و یک نقاط مشترک تمام این حملات تروریستی اینه که برای هیچ انسان هیچ ارزشی نداره. مهم نیست که این انسان‌ها کجا هستن، تو زمین فوتبال هستن، توی کلاب موسیقی یا دنس هستن، یا توی بازار هستن، توی ترکیه یا تو مسجد هستن، مهم نیست براشون. و تمامشون سعی میکنن که انسان‌ها رو نابود کنن به عنوان وسیله پیشبرد سیاستشون. و این نکته اینه که سازش با اینا اصلا نمیدونم چقدر امکان پذیره. دقیقاً. دولت ترکیه تلاش کرد که با داعش سازش بکنه. نگاه کنید چه اتفاقی داره میفته. و فقط هم مسئله سازش نیست، بهانه دادن و همش بهانه ساختن برای دلایل پشت این تروریسم واقعا مسخره است وقتی میبینیم، چون اصلا این سیاست نیست، این مبارزه سیاسی نیست، این فقط بربریت و ارتجاست. و خب این یه رکن اسلام سیاسی، میدونیم یه بخش دیگه اسلام سیاسی خود قوانین شریعه است. دقیقاً توی انگلیس تلاش کردن که قوانین شریعه رو بیارن و کمپین برای قانون برای همه و به همراه خیلی از سازمان‌های زنای دیگه فشار گذاشتن و دولت یک کمیسیون بررسی دادگاه شریعه رو تو انگلیس قبول کرده. ولی اون ترم و اون چارچوبی رو که دارن تلاش میکنن اینو بررسی بکنن خیلی محدوده. دقیقاً محدوده و خود بررسی دولت انگلیس مانند یه دادگاه شریعه تشکیل شده. یعنی کسی که مسئولشه خودش محقق فقه شریعه است و 2 امام، یکی که جزو علمای شیعیانه که هم میره و میاد از ایران و جمهوری اسلامی ایران، و میبینیم که واقعا توی چارچوب محدود خود مذهب دارن به این مسئله نگاه میکنن و تعداد زیادی از مدافعین حقوق زن و سازمان حقوق زن گفتن که ببخشید وقتی که حرف حقوق زن هستش تو چارچوب مذهب نباید اینو نگاه کرد، بلکه توی چارچوب قوانین حقوق بشر. و اومدیم به یه خبر روزخواری. بله. تظاهرات‌ها و اعتراضات بر علیه روزخواری اجباری در لندن انجام شد. شما خودتون جزش کنید، بهتر خود شما اینو بیشتر توضیح بدید. خیلی تظاهرات جالبی بود در جلوی چندین سفارت، پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، مراکش صورت گرفت. 2 اتفاق جالبی افتاد. یکی توی جلوی سفارت پاکستان، مولایی که داشت نماز جمعه را میگفت اومد و شروع کرد با ما بحث کردن و خیلی داشت به عنوان مثلا یه مسئله حقوق انسان باید به ما احترام بذارید، ما داریم روزه میگیریم و غیره. و تا بهش گفتیم که ما کسایی هستیم که از اسلام روی برگردوندیم. ناباوران گفت که اگر میدونستم یک لحظه نفسم روی شماها از دست نمیدادم. آره، ولی خب خیلی جالب این اتفاقاتی که هست تو تمام جوامعی که اسلام زده است. مبارزه با علیه روزخواری داره رشد میکنه و به عنوان یه رکن اساسی دفاع از حقوق انسانه که انسان بتونه هر جوری که میخواد زندگی کنه بدون هیچ فشار دولت و مذهبی این که مجبور کنه یه ماه به خصوصی آدما رو توی چارچوب تنگی قرار بده. و یه چیزی که جالب بود اینه که وقتی که رفتیم جلوی سفارت جمهوری اسلامی، تنها سفارتی بود که پلیس رو صدا کرد رومون و یکی میگفت که
اینا چی کار کردن؟ زنگ زدن به پلیس، گفتن یه سری آدما دارن جلوی سفارت ما غذا میخورن، بدو بیاین. بعد جالب اینجاست که چیزی که ما به پلیس گفتیم ببینین اینا آدم میکشن هر روز، بعد جدا از اون آدمو زندانی میکنن برای روزخواری، بعد چقدر پررو و وقیحن که بعد پلیس رو صدا میکنه وقتی آدمایی هستن که اعتراض میکنن. برای خوردن غذا پلیس صدا کردن. کسی داره غذا میخوره، بدو بیاین. چند وقت پیش اگه به خاطر داشته باشیم ما در برنامه نان گل سرخ در رابطه با یک استاد دانشگاه در سوئد خبر دادیم که دانشگاه تلاش میکنه که صحبت و درس ایشون رو در رابطه با جان استیوارت میل رو سانسور بکنه. اخیراً یوران آدامسون آمده بود لندن برای شرکت در کنفرانس در مورد دادگاه شریعه. وقتی بود که ما تونستیم باش مصاحبه بکنیم. به این مصاحبه جالب گوش کنین و با ما باشین. Thank you so much for speaking with us. I heard about a scandal that took place at your university recently. Can you tell us exactly what happened? Well, I had a course, gave a course, and in the course I could choose various things, and I decided to give a lecture on John Stuart Mill and some key ideas in his teaching. And so I did. I talked about John Stuart Mill, and I, among other things, I said that while religions might not necessarily be true, they still give people a sense of belonging, a sense of community. And well, a liberal society can't give you that, because a liberal society basically says, you know, the world is open, pick and choose, do what you want. Unless you do something, you know, your life might be pretty empty and so forth. And as I did this, when I gave this lecture, I thought it was a good lecture, just an overview. There was a Swedish Muslim convert, all dressed in black, with a white powdered face, sitting there in complete silence, looking at me. And then I thought, oh well, see how it goes. And 2 days later, I got a very long, winding, quite aggressive email from her, where there was a lot of, I would say, misunderstandings about science, misunderstandings about the university's role, and she accused me for not being neutral in my teaching, not giving a neutral lecture, whatever that is, you know. And she said that she would put me under surveillance. Yeah. So I was a bit, how should I say, I was a bit troubled by this. And then she signed off this long, pretty unpleasant email with the words, "The student dressed in her pride." And then I wondered what's going to happen now. And then after a few days, I was called in by the head of department and some head secretary for consultations and discussions, they said. And I was wondering, what is this about? What's going to happen now? What is this? And what are the charges? And I said, what's going to happen? What might happen? And then they answered, and I remembered very clearly. They said, well, you might get either a reprimand or you might get a warning. Why would you get a warning and reprimand? What had you done wrong? Well, my problem, my sin, my mistake was probably that I had lectured on John Stuart Mill in front of a person with a strong religious belief. And that's also what I said during this, first of a row, there were many of these consultations and discussions where I felt I had these allegations, you know, whirling around me, against me, and it was pretty unpleasant. So I actually said that my problem here, what I did, the reason why I can get a warning is because I have been lecturing on John Stuart Mill. And then there were one discussion after the other, and then a lawyer was called in, and there was a formal allegation, and they said we have to do this,
you know, because a student has complained, and the student said that she had been discriminated against, both as a Muslim and also as an individual. But clearly, I never mentioned Islam during my lecture. I talked about John Stuart Mill. I mean, my lecture was not about me and this convert. The lecture was about John Stuart Mill and freedom of speech. Why do you think it's come to this, and what do you think about the reaction of the university, which should have really sided with you? Well, I think it is appalling, I have to say that. It was University West, which is a little college outside Gothenburg. And I was shaken because I thought, and I told them, you are supposed to defend the intellectual autonomy of the university in the West, and you don't do that. And I think this is a disgrace. You know, I told them this. I have to be honest. You know, I don't know. I try to be an intellectual, and if you're an intellectual, you need to see things from various perspectives. And the only thing they did, they were bending backwards to appease this student, and I think it sends completely the wrong signals. And this investigation lasted for about 8 months. And I sent hundreds of emails in all kinds of directions. And, you know, on and off I realized that I'm doing this, I'm playing this game, and the allegations against me are still around. And the allegations is nothing but lecturing on a classic, you know, one of the founding fathers of a modern society. And if you can't, I need to say this also, you know, with some emphasis, if you can't lecture on John Stuart Mill, who is, I would say, a middle-of-the-road liberal, who, you know, was defending the rights of women, defending a modern society, if you can't lecture on him, I don't know if you can lecture on anybody. You surely can't lecture on Nietzsche or Marx or anybody else, you know. So this was a little bit of a rude awakening, and I know these things are going on. I'm not the only case, and well, we are being pressurized to. I mean, eventually the case was dropped. The charges against me were dropped, and then when they told me that, I asked them, so. Have you now talked? Did you have a discussion, you know, a kind discussion with this Muslim convert? Did you actually tell her that maybe you shouldn't do this because this is a university? No, we haven't done anything like that. So it's I feel like I'm just waiting for the next wave, and I know this is going on at other universities also. What sort of support can people give you and people like you? Sorry, can you say? What sort of support can people give you and those like you? Well, it's pretty evident. I think they shouldn't support me. You know, I don't need support. They should support principles of a university. You know, because the university, and this is very important, the university as an institution came about in response to a lot of religious oppression, you know, a few hundred years back. So the religion was a modern institution where you should be allowed to talk about anything, yeah? And now, I mean, if you're a pessimist, you could say that the whole thing, we are rolling back the whole thing again. We are turning 180 degrees, and then we are marching back into, I don't know where. But it's, this is very frightening, and I think this is a huge thing. And I think one of the problems here is a kind of multicultural, you know, approach to education, where people are supposed to, you know, where there is no solidarity, where there are no common values about, okay, what kind of society is this? You know, if we can't share certain values, if we like, you know, escape into our, you know, various ethnic enclaves, then that is, and I guess it will be the end of a modern society, you know, in terms of solidarity and in terms of cohesion and trust and so forth. So this doesn't look good, you know. Does not look good. No. Thank you. Thank you very much. امیدوارم از مصاحبه با یوران آدامسون خوشتون اومده باشه. واقعا میدونید برای من آدم کلش سوت میزنه که یه کسی هست نشسته توی کلاس دانشگاه در رابطه با بالاخره یه کسی خیلی مشهور جان استوارت میل که همه در رابطه باش رو یاد میگیرن
اومده شکایت کرده و نه فقط اون شکایت کرده بلکه دانشگاه شکایتش رو جدی گرفته. یعنی مسخره تر از هر چی همونه. واقعا شرم‌آوره. مسئله اصلی به نظر من اینه که تنها اسلامیان نیست و فشاری که اسلامیان میارن و جالبی این قضیه اینه که در رابطه با جان استیوارت میل که موضوع اصلی صحبت‌های جان استیوارت میل آزادی بیان، آزادی عقیده است، حقوق زنانه که هر دانشجو باید و کسی که میخواد کار چیزی یاد بگیره تو دنیا باید حتما در مورد این بحث بکنه، بفهمه، بشکافه، نظر بده و یاد بگیره از این قضیه. قبلا مردم‌ها میرفتن دانشگاه، از خانواده‌شون در میرفتن، مذهب در میرفتن که یه جایی رو برن که فکرشون باز بشه و لذت ببرن. الان میرن تو دانشگاه که جداسازی جنسیتی بشن و سانسور بشن. واقعا عجیبه. و یه چیزی رو که میشه قشنگ نگاه کرد زمانی که جمهوری اسلامی تو ایران حمله کرد و زندگی مردم و جامعه رو سعی کرد نابود بکنه، حمله به زنان یکی بود، بستن دانشگاه‌ها، کشتار دانشجوها، از بین بردن آزادی فکر در جامعه و دستگیری و کشتار یک عالمه از آزاداندیشان بود. این سه تا نکته مهم حمله اسلامی است و امروز هم به شکل‌های مختلف تو جامعه اروپایی دارن همین کارو میکنن. یوسف طباطبایی امام جامعه اصفهان یه فتوای دیگه از این کارا زیاد زده. زیادی حرف میزنه، مشکلش همینه. اینشون همون بود که گفت زاینده رود خوش شده به خاطر اینکه حجاب خوب بررسی نکردن. اخیراً تز جدید دادن. تزاشون خیلی واقعا دانشمندا باید بیان پای ایشون بشینن ببینن دلایل خشکی رودخوری‌ها چیه. و این دفعه گفته که کسایی که روزخواری میکنن یا حجاب رو رعایت نمیکنن، ما رو میگه و فکر کنم خیلی از بینندگانمون، بعد اینا رو چیکار کرد؟ خفه‌شون کرد. گفته نیروی نظامی به درد نمیخوره، این حزب اللهیا و اراذل و اوباش اسلامی باید بریزن تو خیابون. این چیز خیلی جالبیه به خاطر اینکه اولا معلومه کنترل دستشون در رفته، داره تلاش میکنه یه سری آدما رو بیارن تو، ولی فکر کنیم اینا این میتونه تلاش میکنه، بی خودی تلاش میکنه واقعا. بعد تازه مثلا هی میگن که اسلام مذهب صلحه، بالاخره توی غرب اینو میدن خورده مردم. واقعا چقدر صلح آمیز. خفه‌شون میخواد اصلا فکر کنم خفه به معنی خیلی صلح آمیز میخواد آدمو خفه کنه. من گفت بگیرین نذار اینا در برن. لحظه زیبای زندگی این هفته از یک زن واقعا شجاع، به یاد یک زن شجاع که علیه حجاب اجباری ایستاد و واقعا این عکس آدم میبینه نمیدونم یه احساس خیلی عجیبی بهش میاد. به دست سمبل مقاومت یک نسل و جامعه ایران رو در واقع قدرت و توانایی رو نشون میده. ملیحه نیکجومند که یک زن آرتیست، بازیگر سینما و تئاتر بود که سالهای سال بازی کرده بود و این لحظه رو نشون میده که اطراف دانشگاه تهران در روز جهانی زن جلوی اسلامیا وایساده و یه نسل کامل رو در واقع نشون داده راه رو که چطوری مبارزه کنن برای علیه جمهوری اسلامی و این نسل هیچ وقت سرشو جلوی اسلامیا خم نکرده و اون مبارزش ادامه داره. متاسفانه این عزیز، این زن مبارز نرسید روزی رو ببینه که حجاب اجباری برداشته بشه توی ایران، ولی خب امیدوارم اون روز به زودی بیاد و واقعا یاد این عزیز واقعا گرامی باد. به هر حال رسیدیم به انتهای برنامه‌مون. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. حتما پای برنامه‌مون بشینین، به دوستاتون بگین، با همون تماس بگیرین. خیلی خوشحال میشیم وقتی از شما با خبر میشیم. به هر حال تا هفته آینده هفته خیلی خوبی داشته باشید. بای.
Hi, I'm مریم Namazi. And I'm فریبرز پویا. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary, and we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.